मनीराम मानसिंग जाधव मामा चले गे जे नाच भारत वेगे उन्होंने 13वी निमित्ते पर्या आज रो कार्यक्रम छ आणि शोक व्याकुल हमारे प्रकाश मनीराम जाधव सुभाष मनीराम जाधव असे दी बेटा आणि तीन बेटी माहिती एक मोड बेटी चले कि महाराज आप दी बेटी छ बरोबर छ नी तो आप ज्यादा कहीं बोलू ज्यादा मन ख्या छीन तो ज्यादा कहीं बोलू प्रकाश भी आप जतरा मन ख्या बतरा बोलू छू पुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय जगद्गुरु सेवालाल महाराज की जय तपस्वी राम महाराज की जय बाल योगी योगानंद महाराज की जय भाई जगदम्बे माता की जय। हाक मारू गणेश गण स्वाती रे सेवा स्वाती रे लागो मारे भजने वा हरि हरि बधु तारो नाम रे आगो काम रे उगो सवा सारे वा मारी अरजी सांभाळ गण राजनी रे स्वाती रे देवा स्वाती रे आगो मारे भजने हरि हरि बधु तारो नाम रे आगो काम रे उगो सवा सारे मारी अरजी सांभाळ गण राजनी तू बाबा पिता हमारो रे मांगो तारो सहारो तू माता मावली हमारी रे मन खराब सारो तुझी प्रकाश काळ या मारो निर स्वाती रे सेवा स्वाती रे आलो मारे भजावे हरि हरि बधुरारो कामारे आलो कामारे उगो सवा सारे मारी हरजी समारे तो महाराज वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वाह 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 निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा ज्यादा वेळ न लगाता धावते गेर माई कमी वेळेर माई बोले करतानी के आणि हे कार्यक्रम मेरे माई महाराज हो भजना जर भजनार नाम केतू जर म वेळ दिनो हो तुम्हारा 40 मिनिट वचन भजन बोले 30 मिनिट वाह पदवती मग भजनार केरीच नाम कोणी लेतो हा हा हो भजनार नाम लेता वेळ मग बाई कोणी घालावा हा मत घाल तो आसेत राहते गणपतीने विनंती करायचं आणि महाराज आंगेरे कार्यक्रम सुरुवात करताना ना हो हात मारू गणेश गण स्वाती रे सेवा स्वाती रे भजने हरि हरि बधुरारो कामारे आलो कामारे उगो सवा सारे मारी हरजी समारे गण तू मंगलमय राधी कारी रे सेरो हरि रे बेटो सरे हुरे हरे हरे
जेरे सारू विनंती करेर छ હા પેલી વણાવરો નામ છે વાહ વાહ વેદ પુરાણ રે માઈ યેર સારું છે મારા ઓલાર કારણ છે काय रे ગામેર પટલ્યા જર કીધે કો તો મન ખ્યા દેખન કોણ લાગે છે हाव नी पटलिया भी वाह 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 हर एक पद हिसाब देखता है और पद देखता है उन देऊन लागे छे हाँ जो गणपति जे पेलो पद मळो छे वेद शास्त्र रे माई पुराण रे माई निमित्त छवन वाह वो याडी बापे न देव मानो हाँ याडी न धरती मानो वाह बापे न आकाश मानो 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 पर याडी बापे जो मानतो भी है हाँ नी वो देवे सरीको रच वाह आणि याडी बापे जे न मानतो भी है हो उपज वसो रच हाँ 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 देवानी हाँ वसो वाह वसो म्हणजे दानव देवानी दानव हो हेलो याडी बापे हेलो बदले में केहो घणो सोपा छ घणो सोपा तमने हाँ हाँ वो पण याडी बापेर सेवा करन बोलणू हाई दर्शको अवघड वाटच हमने हाँ वा कळो भजन हाँ आधे घंटा में बोलेर से सेवा ते वारे वाह हो हाँ वा सुभाष फुपारे घर जा यात्रा महाराज आए छ हाँ पण से प्रत्येक महाराजापेक्षा सेवा शेती श्रेष्ठ महाराज वाह 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 हाँ हाँ प्रकाश फुपा आणि सुभाष फुपा मैं हमेशा एक घरे माई हो आतोरू छु जना देखू छु आंघोळी जर वेगी दोई बेटारी बी हाँ बनी तो याडी बापेर दर्शन लच सुरेश महाराज ये घरे रे माई ये घरे कंती महाराज न बोलेरो शिकन लेणू आता ज्ञान शिकन न जाणू हाँ तम हाई घर ज्ञान शिकेरो छ ओनु कंती हाँ नी याडी बापेर सेवा आत्री कीदे छ महाराज वो हाँ बा को आपण भजन बोलेवा उन उड्यांग झिरो छा मार सहित तम सेवा कोण किदे पण कुदकुदन बोलो भजनात भाऊ तू मन नात्रा कोचन का बोली छी आ तम केरे होती केरे जा बात खरच हाव ने बोलू हाँ बोले तैसे चाले त्याचे वंदावे पाऊले पाऊले बोले एक चाले एक हवा. त्याचे पाहू नाही मुख शाबास हो याडी बापेन देव मान्याळो हाई घराळोस महाराज अच्छा, अच्छा. हो करताणी हो जो याडी बापेन मानतो विये वाह. हो महाराज शेजमान रे जाबर हो करने विषय पर हमारे हरिभक्त परायण पांडुरंग महाराज रेवाड़ पांगरी उन्होंने सामती 101 रुपया दे दिशे हाँ वेग हो हो दिशे वेगे तो महाराज सेवालाल महाराज उन्होंने सुखी रखा तो महत्वच महाराज याडी बापेर सेवा बदले में आज मन बोलेर छ हो याडी बाप काहीच महाराज हो वाह 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 जेरे घरेर मा याडी बाप सुखी विय हाँ रा वरो घर महाराज एक माळू दे समान से मोठो छ हाँ. हो आणि जेर घरे माई माळू दी है बंगला भी है वो घरे में याडी बापेर सेवा ने मामा तो काई करे काय का मेर छी हो एक भजन में लारा बोलो तो करा तेरी मार काई ध्यान छे नी आप ध्यान कर भजन रहू जेर घरे बाई सुखी छ बाप याडिया वरो झोपड़ा तकावा सिला पमारी बाई सुखी छ बाप याडिया वरो झोपड़ा तकावा सिला पमारी बाई सुखी छ बाप याडिया वरो झोपड़ा तकावा सिला पमारी शेर घर याडी बापे रथ जाना देवा बोलो वो धर तकावा तिकत धादेवा अरे बांगो धन क्यों घर आई बेटा हरी वो रोज बड़ा दिखावा दिला बमारी की बाप यारी वो रोज बड़ा दिखावे दिला बमारी आधे घंटा मन क्या काई काई बोलो बापू आप जत्रा बोले जोत्रा बोल जेर घरे माई सुखी छ बाप याडी हाँ वर झोपड़ा दखाव सिला सिलाप माडी माडी. वर मैं तो 25 मिनिट लागसच मन वारे वा हाँ हा हे भजनेबद्दल आयोजित देणगी शुभम सुंदर जाधव यांनी समती 25 रुपया चेतन सुंदर जाधव यांनी समती 25 रुपया जगदीश नामदेव राठोड यांनी समती 50 रुपया प्रकाश राठोड देवळगाव कुंडपाळ यांनी समती 101 रुपया वामन चव्हाण उपसरपंच दैफळ यांनी समती 100 रुपया प्रकाश मणिराम जाधव यांनी समती 100 रुपया सुभाष मणिराम जाधव यांनी समती 100 रुपया बंसी गोबरा जाधव यांनी समती 100 रुपया नामदेव सूर्यबान राठोड यांनी समती 20 रुपया नारायण पांडुरंग आडे देवळगाव कुंडपाळ यांनी समती 100 रुपया
मोतीराम सुखलाल राठोड समती 20 रुपया, रितेश मनोज राठोड नायगाव समती 20 रुपया, लीलाबाई दयाळू राठोड खुरामपूर समती 20 रुपया, प्रकाश थावराज जाधव जानवी हॉटेल समती 100 रुपया. शिवालाल महाराज सेन सुखी रखाड़ हाई टाइम एम कोने पकड़ातो वे नहीं संदीप હા પકડાય નહીં. जे पिसार तो आलो सिंह करी छी હાલો ये मत कही जेरे घर माई सुखी त बाबा यारी वो सुपना दिखावे सिला बाबारी सुखी त बाबा यारी वो सुपना दिखावे सिला बाबारी कई के यारी बाप कर मजदूरी बाबा बाबा बड़ी बेटा घर माई खावे सिरा पूरी बोल बोला बाबा मेलो लगतानी वदने वेला घड़ी वो सुपना दिखावे सिला बाबारी सुखी तो बाबा यारी वो सुपना दिखावे सिला बाबारी चार दिन बड़ी बदले मारा सासू बोल बोल अब बड़ी काही मसदन रच काही હા वो एकदम सासू वच વાહ 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 आणि वर हुड्यांग से हे तळेंतर रच હાવ ની वर हुड्यांग पोते हुड्यांग વાહ 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 याडी बापेन आलं खराणू याडी बापेन रिशेती बोणू હા जरा तुझी याडी तकलीफ है की संदा जर घरे माई करती याडी तो वो न વાહ घरेर बार काणू वाह 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 ईशे તમારો પોતો દેખરો છે ને યા હા ચાર તન બોડી પટલ આતવત રોઈ છે આખી માં આયે આસુ ઊંચ પટડી ઊંચ ફિરે લગાડી વરો સુપના દિખાવે સિલા ભમારી વાસુકી છે બાપા યારી વરો સુપના દિખાવે સિલા ભમારી कई केरियाड़ी बाप कर रे मजूरी बोडी बेटा घरे में खावा सिरापुरी पण वदनेर लखताणी मेळणू वेळ घडी बोडी आणि बेटा तोय लखन मिल देणू हव जे काही बोडी सासू ससरेन वेला पाडते उ लखन मिल देणू क ये हाल मार माई वेवा छ डोडी शेकडाती मासी હા पिसान डोडी रसन काही ये वाते उन काही डोडी रे नी काही વાહ 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 डबल न તમાર બોડી તમાર બદલો લીધી તો મન કેરો હા દોડી તી કોની ડબલી હતી जर तमें अंदर बाटतो एक हमार बोडी हमार सेवा करी चाहे હા जत्रा छोटे तो मित्र तम असेल ते तमार सासुर सेवा करणं करणे भजने बदल अंजली ताई हो हमारे वाह वाह अंजना ताई महाराज सुंदर भजन बोलत छ गाय काच वेळाच आणि वन महाराज हम हिम्मत देते रेणू ये हमारा करतेच वरे सामती कतराच 51 रुपया दस शिवालाल महाराज सुखी रखाड़ हरि भक्त परायण हमारे गोविंद महाराज येणू रे सामती सुधा 51 रुपया दस दुधेर कमाई शिवालाल महाराज सुखी रखाड़ करताणी केर महाराज હા હા हो 4 जण बोडी पच वेवाळ सासूया हो झोके झाके तिर करताणी के लाग વાહ વાહ हो घर माई सेवा कर घर माई सेवा कर तेर बेटा बोरी राजू के रोसरा वो सदरा धारी वो सुपरा की गावे सिला बाबारी बाबा यारी वो सुपरा की गावे सिला बाबारी हो करताई महाराज अपने जीवनेर माई याडी बापेर अंतर न देणू महाराज 13वी निमित्त वाह. करताणी केणूच लागत હાવ ની केणूच लागत घणे वेलाच कती कती હા ગળે વેલા फोन पे सगळं बंद कर के रोज महाराज असं असं हमारे हरिभक्त परायण सुरेश महाराज हाँ. और सामती फोन पे छ ઘર फोन થી ક્યાસ पे લાયા वर છો ને पण ફોન पिसाई पे वर करणं હા छ. હા વાહ पण आवगे असो विश्वास छ. कत्राचं पण 51 पे एक- लागे 101 रुपयात छ हाँ. शिवलाल महाराज सुखी रखाड हो हाणून फोन पे देते रो હાવ ની घोचा छवे को सरी आप पूछू लागे घर जात नाही महाराज नी હાવ ગેસ કાઈ आ ऊ शाळा शिक मेली छ शाळा घण पक शिक मेली छु હાવ અને શાળા હુશિયાર બી ઘણ ઘણું હોશિયાર શાળા હુશિયાર
હા. નિંદાણ કરીને હોશિયાર હાવ હા એકલા કઈ પાથે બેસ ગઈ તો જે સરકી પર બેઠી ની હું નીકળે નહીં પુના ઓનો રૂ ગીમડે લે જાવ છે પણ સરખી કઈ ઠીક છે નહીં હા નિંદાણે લે જાય નહીં હા એકલા ગીતી હું નિંદાણે ના નિંદાણે હું જે પાથે ને કઈ નિંદાણી નહીં रासनीच करे માર સામ કાંઈ દેખો તૂટ લગાવું લાગો બતા હું એકદમ તાંડેમ ફરી મન લે જાવ કોઈ પણ છે કલાક ભાઈ મહારાજ ની તું તને કશે લે કસે લે જાવા મુંડે કોણ કશે ખરો હા કે આ એક માં ઈમાનદાર છોકરાને કીધું છું હાવ ની હાવ હવની સેવા તો કેરી રહી ને હા તો આસો સેવાલાલ મહારાજ આસો મન ખ્યારો જલમ દિનો મહારાજ હો કરતાણી ના વાહ હો આજરો કાર્યક્રમ જે વિશેષ મહારાજ ખૂબ યાડી બાપેરી સેવા માર ઢોળા સમરેર વાત છે મહારાજ હા વાહ હો વાહ સૂર્યાના હાનું આડેથી હાથ લગાવો ઢકેરી મહારાજ ઓ ઢકી કરા ને દાગોન કે લાગે કાઈ કાઈ પિતૃ વચન સેવા પતિ રે પૂજા ઘરગી પૂજા ઘરગી તારે હાથે ધીર વાહ પિતૃ વચન સેવા પતિ રે પૂજા ઘરગી તારે હાથે ધીર પિતૃ વચન સેવા પતિ રે પૂજા ઘરગી તારે હાથે સેવાપતિ હા સેવા ઘડગી મહારાજ વાહ 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 તારે હાથેથી હો ભગવાનેર સેવા વેગી સમજન ચાલે રો મહારાજ હાવની જો યાડી બાપેર સેવા કરતો વેવું હા કતી કતી બોલે દેની સંદીપ બ્રાહ્મણ હા હા બોલે શેખ કચ્છ પણ સેવા કરે મત કા હાનું કરે હાનું સમજે રો હો યા તો કहीं ન કहीं તરી કીડ લાગી હી છે છ હા કતી કતી રસા હાવની દેની કતી કતી વેજાવ છાય હા કે દેની ગરાણા હો ખરવા તેન મન કા જપાડા આછી વાત કેદ છે હાવ હો એક માટી હમાર સામ પતા રમત છે જીતન લાવજો કો કછું કચ કચ ગમાવજો કો કે કચ પ્રકાશ વ્યવહાર કરાઈ કે ની હાવની निराहुल बरोबर ते. કાલ પર મેં તને 1100 રૂપિયા આતે મત હા એક માટી ને પરમેદન 1100 રૂપિયા જીતન લા હા હામેન બી વતા ને હમારા शेजारी બી વતા આયો હા પણ ઓર બાદર માં 22 ગાલો પ્રકાશ ભા કોની વતા કે ની કોઈ કોની કેરી હા હો મન ક્યાં ખેત બતાવ છે હાવની ખેત બતાવ છે પણ ખેતે માં સોઈ કરો જો કોની હા હા બતાઈ अब कहीं काम एक मार भजन रो हो डुकर खागे दांडा कहीं रो डुकर खागे सरा हाँ हाँ डुकर खागे दांडा रोदड़ा खागे रे सरा અને 12 એકર જમીન જેન કાઈ કરા મામા કાઈ કરે છે प्रेम महाराज करने भजने बदल हमारे हरि भक्त परायण प्रेम सिंह महाराज हमारे गुरुवर्य उन्होंने शांति 21 रुपया दस शिवलाल महाराज उन्होंने सुखी रखा तो देखो हो भगवान नामेर माई महाराज जे प्राप्ति करे अपेक्षा करत उ याडी बापे कंती सुरुवात हो महाराज वाह करताणी के लाग पितृवचन सेवा प्रभु रे सगरती धारे हरे वीर वचन सेवा प्रभु रे सगरती धारे हरे वीर याडी बापे खले उपकार ए हो कोणी देवा जल
रूप घेती रे सेवा करावी तारे हाते तीरा बाप धीरे सेवा करावी तारे हाते तीरा महाराज हो लाख तीर्थ करो वा 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 पण याडी बापेर जण सेवा वेतो शे व्यर्थच मामा हाव नी व्यर्थच संधी व्यर्थ काही कमी छे हाव हाव हो आणि भजन्या बी महाराज जर तण याडी बाप एक जागचं सोयीचं भलं मोठे भाई रे येतो नी हाव नी. पण जर वो जर सुके मी हे हाव काही बा. अडचण छे नी छे नी. आणि जर दुसरे भाई कडून सुकेम नव्हे तो आपण इकडे ले लेणो हे आपण करते होस महाराज हा. हो याडी बापेर घणे उपकार छ गळे उपकार याडी माया महाराज मर्यादित छ छ छ छ आज एक बापेर कार्यक्रम करताना केलो छु हा. यासाठी केलो हा ताठास शेवटचा शेवटचा दिवस गोड होवा वारे वा तू महाराज खूप मिठवच हा नी. बेटा आपण काचा याडीर माया घणच वा पण वा. याडी पेक्षाही माया महाराज बापेरच मालमच हाव नी हो बेटा सारू महाराज याडी आज हाल मरी कोणती कती शास्त्रेर माय दखावच हा हा पण बेटा सारू बाप मरगो हनु रामायण कच वा 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 राम वनवासेन गोचन हाव हो याडी प्राण दिनी का बाप पण याडीर में आज जास्त सक बापेर बापेर पण आपण हाणू के न काय को का काने आपण थंडी हा हा शीला नाही, गजली शीला गजती कोई नहीं के नहीं कोई बालम छ ये सारू कसं का शनोक्षणी करावा विचार करावा आपण बहु सिंधू हो विचार करू विचार में फायदो छ छ, छ, आणि छ. विचार में हानी बी छ हाव नी हो विचार में हाणेनीच एक माठी तो असो विचार करो संदीप्या परवाती ती सांताणू हा हा आत्रा बडबड करावा माटी वदन काय विचार आगोन काय नी कोना वा अबु हनु विचार का हनु बैठो रो दोय हातेर आडी मार मेलो बैठो रो जणी कसे नी येतो काय वेगो काय वेगळं आज का नाराज भेटोची कला काय कोणी हो हा अब बाई मन क्या अब सोबतेर ओळखली ती हाव नी. कोणी केला गो तू रोजे पेक्षा आज होणाराची मन खरो का काय पण वेगो? काय वेगो हा. हो, जर तार तब्येत बराबर नव्हे तो आज बळद रे तर घर मग खळली येऊच हाव नी हो तरी बोलले नी हा. मन कनी जर तार कन पिसा नव्हे तो मधुचू तो दवाखान्यामध्ये जाऊच वा 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 हो पण मन कतार बेमारी काय हाव के नी केन जण उकच तोन मार जीवर सोगन क काय वेगळं जो क आप जीवर सोगन घालेर बादे माई कोई कसच प्रकाश भ्या के देळोनी तो कला मन तरास काही छे नी पण मग केरो सुके लागो हा जर हाई सारी दुनिया मरगी हाव पुरे लोक जर मरगे जर एक माटी शेवटेन रेगो समजा वा 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 तो वन कुणली थाय करून कुसु के लागो देख हिच काय विचार देखो रो विचार हा लोक कशेरो विचार करतो होय ना नी कशेरो विचार करो हा वा शे जर मरगे के लागो जे काही शेवटेन एकरे जाय उ जर मरगो तो वन कुणली जाय वा 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 तू खोक लाग बाटी उ शेवटेन रे आलो काय आपले नातेम छे केला वरून आपलं काय लेणं देणं छी कसो विचार करो हा. काय करो जो काही रात गमाते हिंडरे बडा हो करतानी कुछ महाराज हा. याडी बापे उपकारच व उपकार परत फेर आपण करीच्या करतानी एक जागोन के लाग हा एक भजन टाइम जावच नी बापरे पण बोल दुसू काही काही ती हा बोल द तो ना याडी वठाई काढे पार बाप वठायो कांदे पातो ना याडी वठाई काढे पार बाप वठायो कांदे याडी वठाई काढे पार बाप वठायो कांदे
एक कोणतरी कवी सुंदर बोल मेलोस महाराज हा. हो, आई माझी मायाचा खरोच माया आणि वरेपेक्षा बापेर माया देख मारा तो याडी वठाई कडे परे वारे वा. बाप वठायो कांधे पर शाबास हो बेटा कराई बाप कराई बेटा न कडेप वठाई महाराज हाव ने कडेप वठावत फक्त याडी याडी. याडी जर बेटान कडेप लिधी हा. तो बेटार मुंडीर लेवल फक्त याडीर मुंडी ताणून जाहे पर जाओ जाओ हो पण बाप जर वठायो हा. बेटानं तो. तो महाराज खांदे पर वठाव खांदे आणि खांदे जो बाप बेटान वठाव छ हाव वर लार एक महाराज अर्थ जपो ह्योच हा क मारो बेटा हो वाह. हे दुनिया रे माई शेरे पेक्षा मोठो वेईचा आहे वाह बापे रे उच्च बेटार मुंडी रच हाव ने बाप महाराज आजे घरे माहिती चले गो चले गो हो वाह वो बाप हा. क मारो बेटा शेरेपेक्षा हो उची पदेप जायच्या हाई भावना महाराज वो बापेरच. बापेरच करण महाराज हा, हा. तो ना याडी वठाई कांदे मारो बेटा बेरू भगवान रे आनंद याडी बापेला मारो बेटा बेरू भगवान रे आनंद याडी बापेला मारो बेटा बेरू भगवान आनंद याडी मजुरी करिया स्वतः दिले माई बनेला फाट पेरिया बेटा नवे जराय वाह वाह बगैर माई बापे रे चेपल रेली वाह पण बाप बेटा न महाराज 1000 रुपयार बुट कराव छो बाप वाह. महाराज आजे घरे माहिती छेचा हा बाप कष्ट कर मजूरी रे मारो बेटा रेणू सुखे मा वारे वाह महाराज हा माता आए दो या सुया थी मारे जल माती ले आपले माता आए दो या सुया थी मारे जल माती ले आपले बाप कष्ट मजुरी करच हा. बेटा सुके रेणू कच पच वो बापे रे वो याडी राखी माई महाराज हो मत आय दो आसू आखी मरे जन्म दिने आपणे न बापा भूको रे जावा घरे मारे बापे ए मारे कारे बापा
અંદાજ મારવાય વેળ ઉપર જારી છે કરતાણી હા. જય સેવાલાલ જય जय सेवा. सेवा